유월절 양 그리스도의 희생입니다. Dneska budeme mluvit ohledně beránkovy páschy, Kristova oběť. 오늘 말씀은 고린도 전서 5장에 있는 7절과 14절을 읽어드렸습니다. Dnešním biblickým textem je 1. Korinským 5, 7 až 13. 우리가 이 에덴 동산에서 쫓겨나서 세상으로 나갔습니다. Člověk byl vyhozen z ráje a byl vyhozen do světa. 그러니까 세상에는 뭐가 있냐면은 죄가 있습니다. Ale ve světě existuje hřích. 그리고 세상에는 사망과 이 지옥이 있습니다. A ve světě existuje smrt a peklo. 그리고 이 세상에는 사단이 이 왕으로서 다스리고 있습니다. A Satan králuje jako král na této zemi. 너희는 그리스도 안에서 이제는 이 죄와 사망과 사단의 세력의 권세에서 빠져나오라는 겁니다. A dnešní text říká o tom, že vy jste už již vyšli ven ze smrtí, ze hříchů, z pekla a z moci satana. Takže vyjděte ven. 그래서 로마서 8장 2절에 보니까 그리스도 예수 안에 있는 사람은 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법이 너를 해방하였습니다. Tak jako říká Římanům 8.2. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. 생명과 성령의 법이 너를 해방하였습니다. Je to ten zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. 그래서 저와 여러분은 로마서 5장에 있는 내용들을 보면은 저와 여러분의 지금 살아가고 있는 세상에서 가장 중요한 말씀을 깨달아야 됩니다. A když čtete 1. Korinským kapitole 5, musíte pochopit skrze tento text velmi důležitou pravdu. 그래서 이 기독교인이라면은 이 문제를 해결받아야 되는데 그 문제가 뭐냐? 바로 이 세상의 누룩과 같이 죄와 사망과 사단의 세력에서 운명에 잡혀 있다는 것입니다. A každý křesťan by měl dostat odpověď od hříchu, od smrti, od satana. Bible nám říká, vyjděte ven. 예수 그리스도를 알고 믿고 영접한 이후부터는 우리가 이제는 비밀을 깨달아야 되는데 유월절과 그리스도의 비밀을 깨달아야 됩니다. Když jste poznali Ježíše, uvěřili v němu a přijali jste Ježíše do svého srdce, musíte pochopit jeho tajemství, tajemství páschy a Krista. 예수 믿고 구원받으면은 유월절과 그리스도를 깨닫는 말이 무슨 말이냐? Takže co znamená být vysvobozen? Co znamená přijmout Ježíše Krista a co znamená páscha? 여러분 유월절 들어봤습니까? Slyšeli jste o slavnosti Velikonoce, páschy? 그리스도라는 단어를 들어봤습니까? Slyšeli jste význam slova Krista? 유월절의 의미는 뭐냐면은 바로 그리스도께서 희생하셨다라는 뜻입니다. Význam Velikonoce nebo pásky znamená, že Kristus stal se oběti. 고린도전서 5장 7절에 보니까 너희가 누룩 없는 자인데 새 덩이가 되기 위하여 물은 누룩을 내버리라. 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. Tak jako píše 1. Korinským kapitole 5.7. Vyčištěte proto starý kvás, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvášení.
Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. 유월절의 비밀은 모세가 애굽에서 유월절 어린 양을 잡고 문에다가 안쪽에 바깥쪽에다가 어린 양의 피를 발랐습니다. Velikonoce se říká v Novém zákoně a ohledně páschy se říká ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně, co se stalo, je to, že páska je to první slavnost, které slavili Izraelité poté, co byli vysvobozeni z otroctví v Egyptě. 그때에 장자의 죽음이 온 애굽에 덮쳤습니다. A to bylo rozkazem předáno skrze Mojžíše, že Bůh ten den zabil každého prvorozeného syna. 그러니까 이 피 바른 집은 장자의 죽음이 없고 넘어갔다는 겁니다. A v těch domech, tam, kde oni aplikovali krev na věře jejich dveře, tak jejich prvorozený syn nezemřel, ale tam, kde nebylo aplikováno krev, tak v každé rodině ten prvorozený syn zemřel. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으실 때에 우리의 죄와 사망과 사단의 세력에서 우리를 건져냈다 그 말입니다. A tohle to znamená, že Ježíš stal se obětí, který vysvobodil nás od hříchu, od moci smrti a od satana. 그래서 출애굽기 12장 5절에 보니까 너희는 어린 양의 흠 먹고 1년 된 수컷을 하되 양이나 염소 중에 취하고 A Exodus kapitola 12:5, tam to píše, budete mít beránka bez vady, ročního samce, vyberte ho z beránku nebo z kuzlat. 그래서 우리가 예수님이 죄 없으신 분으로 이 땅에서 십자가에 죽으신 것입니다. A beránek bez vady, ten se stal Ježíš. Ježíš přišel na zem pro oběť. 구약은 그림자예요. Ježíš stal se beránkem za náš oběť. A je právě beránek. 신약은 실체가 되신 예수께서 그리스도가 되셨습니다. Ukazuje jako stín obrazem Ježíše. Ve starém to všechno bylo napsáno ve starém zákonu a v novém zákonu přišla právě ta skutečná osoba, což je to Kristus. 그래서 십자가에서 내가 다 이루었다는 거예요. A proto Ježíš musel jít na kříži, být obětí a říci, že dokonáno jest. 애굽에는 뭐가 있다고요? 애굽 왕은 사단 같은 사단 짓을 계속하는 사단, 그리고 우상 숭배하고 거기에는 온갖 저주 재앙이 가득한 곳이었습니다. Egypt v té době ukazovalo, že byl světem, který králuje nad této zemi a otročí lidí, vede lidi ke hříchu, v modloslužbě, přináší hrozby a záhuby. 출애굽기 12장 13절에 보니까 너희는 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. Egyptský král reprezentuje prostě činy satana. Satan králuje ten svět tak, jako to dělal tehdejší egyptský král. A proto tady Bůh říká v Exodus kapitolu 12:13, krev na domech, v níž bude vaším znamením, když uvidím tu krev, pominu vás a nebudu mezi vámi zhoubná pohroma, když budu být egyptskou zemi. 그리스도 이렇게 고백하는 것은 죄, 사망, 사단의 세력을 완전히 해결됐다 이 말이에요. A když vyznáváte slovo Krista, tak tohle to vám umožňuje vysvobození ze hříchu, smrti a satana. 아멘. Amen. 그럼 여러분들 그리스도라는 단어를 잘 기억해야 됩니다. A proto je velmi důležité, abyste si dobře pamatovali slovo Kristus. 십자가에서 그 피 흘리신 것이 바로
그리스도 일을 행하셨다. A ukřižování Ježíše a prolití svou krvi na kříži, tohle to označuje, že úplné vysvobození, že vám dá úplné vysvobození. 그래서 출애굽기 12장에 보면은 여러분들이 유월절의 비밀이 나오는데 이날을 영원히 규례를 삼아 가지고 지켜라는 거예요. A Ježíš říká, že Bůh říká tak, aby to se stane pro vás dnem památným na věky. 영원히 잊어먹지 마라 이 말이에요. Takže abyste si nikdy nezapomněli na věky, že Kristus zemřel za vás. BC, AD 이런 단어 아시죠? A jste určitě slyšeli slovo BC nebo AD. 이거는 이 역사의 연도를 말할 때 사용합니다. A my to počítáme, když chceme rozdělit před naše letopočty a po naše letopočty. To znamená před Kristem a po Kristovi. 세계의 역사를 이렇게 사용하고 또 그다음에 성경에 나와 있는 역사도 이렇게 사용하고 그리고 교회사도 이렇게 사용합니다. A my píšeme na základě, rozdělujeme dobu před Kristem v našich dějinách i v celosvětových dějinách i používáme takový počet letopočtů i církevních dějinách. 그러니까 BC는 예수님 오시기 전, AD는 예수님 오신 이유를 말합니다. BC znamená before Christ, období před Kristem, AD ano domini, léta páně. 그래서 이 유월절과 그리스도는 하나예요. A den slavnost Páscha označuje taky Velikonoce. 그래서 사도 요한이 이렇게 외쳤습니다. 예수께서 자기에게 나오심을 보고 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. A Jan, když viděl Ježíše, jak kráčí k němu, tak říkal o něm takto, že hle, druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak mu k němu přichází a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 세상에는요 죄가 있고 이 사망의 재앙이 있고 사단이 계속 역사하니까 인간이 살아남을 수가 없어요. Člověk nemůže žít a přežívat tady na světě, protože ve světě je hřích, je pohroma, která vede člověka ke smrti a je činností satana. 그리스도란 말이 바로 왕, 선지자, 제사장이라는 뜻이에요. Význam Krista znamená, je to král, kněz a prorok. 그러니까 요한일서 3장 8절에 보니까 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀를 멸하라 하십니다. A jako první Jan 3.8 říká, kdo činí hřích je z ďábla, neboť ďábel řeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. 제사장은 바로 죄와 사망의 법에 있는 사람을 해방시키는 거예요. A velekněz vysvobozuje člověka, který je ve hříších a ve zákonech smrti, vysvobozuje je zákonem ducha a životem. 선지자라는 말은 예수님이 오직 유일한 하나님 만나는 길이다. Prorok znamená, že otevře cestu k Bohu. 특별히 마태복음에 보면은 17장에 보면은 예수님 앞에 엘리야도 나타나고 모세도 나타났어요. Když se podíváte v Matoušově kapitole 17, že před Ježíšem učedníci viděli, že se objevil Eliáš a Mojžíš. 그러니까 사도 제자들을 베드로 요한을 불러가지고 산 꼭대기에 올라가는데 베드로가 이걸 보고 모세도 나타나고 엘리야도 나타났단 말이에요. To se stalo, když Ježíš zavolal své 3 učedníky Petra, Jakuba, Jana na vysokou horu a tehdy jim ukázal, že Mojžíš a Eliáš stále vedle Ježíše. 그래서 너무 기분이 좋아서 초막 집을 3개나 짓겠다는 거예요. A Petr byl tak šťastný a velmi zaujat a on řekl, že chci tady postavit 3 stánky.
그때 하늘에서 소리가 났습니다. Tehdy uslyšel hlas z nebe. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení. 그래서 자세히 쳐다보니까 예수님밖에 없어요. A toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli a potom se báli. A potom se zvedli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. 모세도 아니고 To není Eliáš ani to Mojžíš, ani Eliáš. 오직 예수. Jenom Ježíš. 하나님의 아들, 하나님 만나는 길, Boží syn, cesta k Bohu. 그분만이 그리스도입니다. Jenom on je Kristem. 아멘. Amen. 모든 이름에 뛰어난 이름 예수 그리스도. Jméno nad všechny jmén Ježíš Kristus. 두 번째로 여러분이 주보 있습니다. 이 Za druhé, když se podíváte do vašich brožurek, tam 주보를 máte osnovy. 주보 그대로 하는 거니까 여러분들이 메시지를 주보 말씀을 잘 보면서 들으세요. Můžete se podívat na ty osnovy a můžete sledovat 그리고 kázání. 집에 가서 또 이것을 언약으로 붙잡고 일주일 동안 하루에 5번씩 기도할 때 말씀을 읽고 언약을 찾아내는 것입니다. Vezměte ten text domů, přečtěte si v klidu a rozjímejte nad tím a začněte se modlit, tak abyste pochopili tomu slovu a předejte dál. 두 번째는 죄의 영향 속에 갇힌 삶입니다. A potom za druhý, život uvěznění pod vlivem hříchu. 참 이 말씀 들으면은 참 여러분이 잘 깨달아야 될 게 있어요. A skrze dnešního textu musíte něco pochopit. 음행하는 죄에 대해서 말하고 있습니다. Tady se varuje a kázní ohledně hříchu smilstva. 그래서 저와 여러분이 이 문제는 어떻게 이해를 해야 되냐? Jak musíte tomu problému pochopit? 우리가 이 죄와 사망과 사단의 영향에서 빠져나왔어요. Bible nám říká, ti, kteří uvěřili Ježíše Krista do svého srdce, byli již vysvobozeni ze hříchu a vlivu hříchu, smrti a satana. 그러면 이제는 그리스도 안에 있어요. No, to znamená, my jsme ve stavu, kdy jsme v Ježíši. 그러니까 그리스도 안에 있단 말은 교회 안에 들어왔다 그 말이에요. V Kristu to slovo označuje, že jsme v církvi. 그래서 그리스도는 이 순결하고 깨끗하고 거룩하기 때문에 Protože Kristus je čistý, je svatý. 이 문제에 대해서는 조금 깊이 여러분 영적인 세계와 연결되어 있으니까 이해해야 됩니다. Bezvadný. Takže ty hříchy, co tady my tady pojmenujeme, tohle to ovlivňuje do našeho duchovního stavu a tohle to nám ovlivňuje, aby jsme vytvořili správný pohled na duchovní svět. Takže musíte dobře pochopit. 코로나 걸렸을 때 다 혼자 지내도록 격리를 시켰어요. Pamatujete si, když jsme tady měli covid, tak všichni museli být uzavření a karantovaní v našich každých domech. 그래서 이 코로나 바이러스를 없어지면 다시 공동체와 같이 살 수 있게 해줬어요. Takže až potom ten člověk byl vylečen z koronavirusu, tak mohl potom se připojit do společnosti. 그와 같아요. 우리가 세상에 살면서 이런 일을 많이 보게 됩니다. A je to ten stejný případ. Vidíme takové mnohé případy ve světě, i mezi křesťany. 고린도라는 도시가 있는데요. 이 도시는 너무 항구 도시이기 때문에 너무 굉장히 무역이 좋아서 부자들이 많았어요. Bavíme se o ten problém, který se stal ve městě Korint. Tehdejší Korint byl přístavním městem a byl velmi bohatý.
그래서 이 많은 사람들이 우상 숭배하면서요. 그때는 에베소도 이 고린도도 똑같이 그 음행하는 일들이 많았어요. A touto hojností však přišlo i obrovské množství hříchů. Hřích zaplavil město jako velká voda a prostě to i šířil svůj vliv i v efeským tehdejším nebo polovině toho efeského provincie. 이제 우상 숭배하고 나서 그다음에 음행하는 거예요. Takže až potom oni budou mít rituály, modloslužby, potom šli automaticky činit hřích smilstva. 그러니까 이게 스케줄이에요, 스케줄. Takže to je jakoby program. 그러다 보니까 사람들이 그 우상 숭배하러 갔다가 다 그냥 스케줄대로 가는 거예요. Takže lidi přirozeně jdou uctívat modly a potom přirozeně jdou se všemi jít činit hřích smilstva. 보통 우리 그 관광하러 어디 이 나라 저 나라 가잖아요. Tak jak víte, že třeba když cestujete někam do ciziny, tak jedete celou skupinou 그러면 가이드가 있어요. a tam máte nějakého průvodce. 가이드가 시키는 대로 가는 거예요. Takže vy jdete za tím průvodcem, kam ten průvodce vede. 그러니까 이 음행이 그렇게 이루어졌는데 고린도전서 5장 1절에 보니까 너희 중에 심지어 음행이 있다 함과 들었으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지 아내를 취하였다 하도다. No a takovým způsobem prostě to bylo velmi přirozeně, aby lidi činili smilstvo. Jako píše 1. Korinským kapitole 5:1. Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. 원래 포르네이라는 단어가 있는데 헬라어예요. 혼외에 일어나는 것을 말해요. Existuje řecké slovo porneia. Označuje sexuální vztah mimo manželství. 그런데 예수 믿는 사람은요. 이제는 그리스도의 몸이 됐어요. Ale křesťan, ten, který patří Kristu, on úplně se stal jednou s Kristem. 세상 사람들처럼 그 우상 숭배하는 프로그램에 따라가가지고 그런 음행에 빠지지 말라는 거예요. A tady varuje, že nechoďte programem smilstva a jako nevěřící neuctívejte modly. 그래서 그런 사람들한테 잘 몰라서 그러니까 가서 뭐라고 하냐. 내 형제가 범죄를 하거든 그 사람에게 가서 얘기해 주라는 거예요. No, ale chápeme to, že například ten člověk udělal nevědomě. Prostě to bylo vedeno tak, aby ten člověk nemohl odejít z toho programu smilstva. Takže nejdříve jdi a napomeň ho. 누가 문제를 말할 때요. 혼자 가면요. 원수가 될 수 있어요. A když například přijdete sám říct, napomenout jeho hříchy, tak může se stát, že budete hádat a uděláte si mezi sebou nepříteli. 그냥 사랑하는 마음을 갖고 두 사람이 가서 증인으로 가서 얘기해 주라는 겁니다. Takže srdcem láskou přijďte ve dvojicích a přijďte a napomeňte ho. 그걸 못 깨닫고 말을 안 들으면 어떻게 하냐. 교회의 공동체 안에 그런 것이 누룩이 들어오면 안 되잖아요. A přesto, jestli nepochopí, tak řekněte to církvi, protože nemůžeme, aby ten kvás vešel do církve. 이게 누룩은요 빵에다 넣는 거예요, 그죠? A kvás se dává normálně do těsty, 근데 이게 계속 불어나요. do těsta a to se jako pak má vliv jako v těstu a že se to zvětší. 우리들도 이게 사람이 한 번 맛보면요 그 맛을 잊지를 못하죠. Člověk je takový, že když jednou ochutná něco, tak nemůže zapomenout tu chuť. 그 맛있으니까 계속 하는 거예요. Protože to chutná, tak opakuje to. 그러니까 교회가 이런 것들을 얘기해줘서 이런 것들을 격려시켜 주라는 거예요. No a řekněte to církvi, aby on mohl, prostě tyhle ty hříchy byly někam odloučeno.
a neovlivnilo církvi. 그 형제가 거기서 빠져나올 수 있도록. Tak, aby ten bratr byl vysvobozen hříchu. 우리는 지금 마지막 때는요, 이런 것도 너무 인터넷으로 자유롭게 우리에게 다가옵니다. Ale v poslední době my se stýkáme s takovými nepříjemností a hříchy velice dobře z internetu. 그래서 죄의 영향력 속에 들어가지 않도록 구원의 대열에 설 수 있도록 해줘야 돼요. Pomozte, tak aby ten člověk se postavil na cestu spásy. 왜냐하면은 이 고린도전서 5장 5절에 보니까 이런 자를 사단에게 내 주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수 날에 구원을 받게 하려 함이라. A 1. Korinským 5.5 taky o něm říká, vy jim vydejte takového člověka satanu a k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. 우리 육신이 태어날 때 있으면 죽을 날이 있어요. Když člověk se narodí v tělu, tak má čas smrti. 온갖 세상의 죄를 다 지었어도 이게 죽고 이 예수님 앞에 쓸 때는 구원받은 사람은 구원을 받는 거예요. Ano, můžeme být znečištění světskými hříchy na této zemi, ale Bible nám říká, vydejte takového člověka satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. 그래서 무슨 죄 죄가 많아요. Člověk, když bude stát před soudem Pána Ježíše, před Otcem, tak bude vyznávat, bude mu seznam jeho hříchu se bude všechno bude jemu řečeno. 그걸 보고 창세기 3장에서 태어났다 그 말이에요. A my tomu říkáme, že ten člověk byl přirozeně narozen ze hříchu Genesis kapitole 3. 하나님 다 아세요. Bůh všechno ví. 에덴 동산에 사단도 있었고 아담과 하와도 있었고 선악과도 있었어요. Bůh ví, že v ráji byl Satan, byl člověk a bylo ovoce poznání dobra i zla. 하나님이 아셨단 말이에요. Bůh věděl. 하나님이 설계하시고 편집하시고 디자인하셨어요. Bůh navrhl, Bůh naplánoval. 그런데 저와 여러분 지금도 똑같아요. 세상에서. A Bůh ví, v jakém světě my žijeme. 이 세상이 뭔지를 알아야 돼요. Musíme poznat, v jakém světě žijeme. 우리 육신은 뭔지 알아야 돼. Musíme poznávat, v jakém těle jsme. 그리고 영적인 사단의 존재를 알아야 돼요. Musíme znát, kdo je Satan. 그리스도의 비밀을 알아야 돼요. To znamená, musíme vědět víc o tajemství Krista. 그래야 우리가 이 땅에 떠날 때도 정말 구원의 반열에 설 수 있도록 해야 됩니다. Tak, abychom mohli stát na cestu spásy, i když my odejdeme z té země. 우리가 세상의 감옥에 이 나라의 돈 다 먹여주고 재워주고 일 시켜가면서 감옥에다 왜 감옥을 운영합니까? Proč máme vězení? My tam do toho dáváme mzdy a daně. 왜 그래요? Proč je to tak? 다시 기회를 주는 거예요. Tak, aby jemu dal ještě jednu šanci. 죄를 깨닫게 하고 Tak, aby mohl pochopit jeho hříchy. 새롭게 살 수 있는 기회를 주는 거예요. Dáváme jemu druhou šanci, tak, aby mohl nově žít. 하나님의 거룩하게 하기 위한 목적이 있다 그 말입니다. Je tady jasný cíl pro svatost. 그래서 형제들을 가혹하게 막 몰아붙여 너 죄인이야 그냥 계속 두드러 패면 그 사람이 어떻게 견딥니까? Takže nebuďte příliš tvrdí. Kdybyste byli tak tvrdí a jeho káznili až jako k tomu jemu stresu, tak jak může ten člověk se odvrátit od jeho hříchu? 나도 알고 옆에 사람도 알아요. Vím, co dělám a ten člověk, který je vedle mě, taky ví. 어떤 죄는 온 나라가 알고 온 세계가 알아.
O jakém hřích? O takovém třeba hříchu jsou takové hříchy, které ví celý stát nebo celý svět. 근데 다 아는데 문제가 해결이 안 됩니다. Všichni vědějí o hříchu, ale problém je to, že nemůžou vyřešit. 저와 여러분이 기도하셔야 됩니다. A proto se musíme modlit. 권세는 여러분에게 주어졌어요. Bůh vám dal autoritu řešení hříchu. 여러분만이 기도할 수 있어요. Jen vy můžete se modlit. 하나님 자녀만 기도할 수 Jen 있습니다. boží děti můžou se modlit Bohu. 자, 그래서 데살로니가 전서 4장 6절에 보니까 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이라. 1. Tesalonickým 4, 7 až 8. Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. Proto kdo toho odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také od vás dává svého svatého ducha. 데살로니가 4장 7절에 8절까지 하나님의 우리를 부르심은 부정하게 하심이 아니요 거룩하게 하심이니 그러므로 저버린 자는 사람을 저버림이 아니요 너에게 그의 성령을 주신 하나님을 저버림이라. Tesalonickým 4.6 píše, a aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože Pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. 고린도후서 2장 7절에 8절은 그런즉 너희는 차라리 그를 용서하고 이루할 것이니 그가 너무 많은 근심을 잠길까 두려워하노라. 그러므로 너희를 권하니 사랑을 그들에게 나타내라. 2. Korinským 2.7. Takže mu raději naopak odpusťte a pozbuzujte ho, aby snad přemírou zármutku nebyl takový člověk pohlcen. 여러분 용서를 할 수 있는 사람은요 그리스도의 사랑이 있습니다. Ten, který umí odpustit, má lásku Krista. 아멘. 여러분은 그리스도의 사랑을 어느 정도 알고 계십니까? Do jaké míry jste se poznali Kristovou lásku? 이 그리스도의 비밀을 계속 깨달아야 됩니다. Musíte neustále poznávat lásku Krista. 많은 사람들이 교회에 그냥 왔다 갔다 해요. Jen lidi prostě chodí tam i zpátky do církve. 그리스도의 비밀을 몰라. Ale nevědějí tajemství Krista. 그리스도에게까지 자라면서 그리스도의 사랑을 여러분 것으로 누려야 됩니다. Musíte růst do dne Krista a musíte poznávat a růst v lásce, poznávání lásky Krista. 죄의 영향이 얼마나 강력하냐면 고린도전서 5장 6절에 보니까 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온 동이로 퍼지는 것을 알지 못하느냐. A víte, jaký vliv má hřích? Říká v 1. Korinským 5.6. Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 그러니까 누룩을 여러분 조심해야 돼요. 누룩. Buďte opatrní kvas. 여러분 안에 들어오는 습관. To jsou návyky, které vešly do vašich prostě mysli a životních stylů. 사람들 여자들은 조금 약하니까 거짓말을 많이 한다고 그래요. A někdo říká, že ženy jsou trošku slabší než muži a oni zvykově, návykově lžou. 남자들이 다가와서 밥 먹었어요? 같이 밥 먹을까요? 아니, 먹었어요. Například, když muži přijdou a řeknou, že nechcete se jít jako na oběd nebo na večeři a když jim se nelíbí toho muže, tak oni automaticky lžou. Ne, já už jsem jedla, mám dost. 만나기 싫다 그 말이죠. Jako tohle to znamená, že já nechci s tebou jít na rande ani na večeři. 이런 거 자꾸 습관이 되는 거예요. 거짓말 하다 보면. Tohle to se stane prostě návykem člověka. 그러면 어떻게 피할 수 있는 길이 다른 길도 있는데 자꾸 거짓말하는 습성이 여자분들이 그리 많다는 거예요. A přesvědčují sami sebe, že to bylo nějak, že to nebyl lež, ale to bylo nějak jako prostě vyjádření nějaké společenské řeči. Ale
chci vám říct, prostě i ty jsou takové věci, které si člověk jako lže, aniž by sám pochopil. A to se stane návykem. 요즘에는요, 이 핸드폰이 내 얘기를 다 들어요. Víte, že váš telefon poslouchá, co děláte. 그래가지고 띵 뭐가 날라와. A pak vám něco pošle do mobilu. 내 말을 다 주워 들어가지고요. To znamená, 너 오늘 이거 좋아, 이게 물건 살 거니 내가 이거 추천해 줄게. že posílá vám třeba nějakou reklamační, nějaký e-mail nebo něco tam vám ukáže ve vašem mobilu, že říká, že dneska já vím, že dneska potřebuješ tohleto koupit, takže doporučuji takový produkt. 우리 속에 누룩을 조심해야 됩니다. A proto měli bychom pozorovat na ten kvas, který je v nás. 고린도 교회에는요, 누룩이 뭐였냐? Takže jaký kvas měli korinská církev? 거기에 고린도 교회는 5가지 이 누룩이 있는데요. Korinské církvi byly 5 druhů hříchů a kvas. 그게 뭐냐면은 탐욕입니다. Jsou za prvé chamtivost. 탐욕은 우상 숭배하고 똑같아요. Chamtivost se rovná jako modloslužba. 그러니까 탐심이 강한 사람 속에는 항상 우상 숭배하고 연결돼 있어요. Takže ten člověk, který je chamtivý, můžete pochopit tak, že ten člověk vždycky uctívá modly. 우상 숭배하는 곳이 있으면 술 취하고 이렇게 속여서 뺏는 사기치는 사람이 그리 많습니다. No a tam, kde jsou víc místa, tam, kde se uctívá modloslužby, tak tam je vždycky opilství, podvody. 여러분, 교회가 종교로 바뀌면요, 종교 생활에 빠지면 그게 탐심이 되는 거예요. Pozorujte na to, že jestli církev se padá víc k zákonnictví, tak to je taky chamtivost a vede se, myslí se, že uctívá Boha, ale skutečně je to modlářství. 이게 영적으로 우상 숭배에 빠지면요, 3, 4대로 저주가 임하거든요. A pozorujte na to, že když duchovně vy padáte k modlářství, tak uvidíte výsledek, že vaše 3., 4. generace jde k záhubě. 여러분들이요, 깨달아야 됩니다. Musíte pochopit. 절대로 이 사람이 스스로 속이지 말아야 돼요. A nepodvádějte sami sebe. 자꾸 어떤 사람 착각에 빠집니다. 자기까지 속이면 착각에 빠져요. Že mylně přemýšlí. Jsou takové lidi, které návykově mylně přemýšlí a sami sebe přesvědčují nějakou věci a potom lže sám sobě. 그래서 영적인 문제가 생기는 겁니다. A potom vytváří z toho duchovní problém. 영적 문제 생기면 정신 문제가 와요. Když se vytvoří duchovní problém, tak přijde mentální problémy. 정신 문제가 오면 육신의 문제가 와요. Budete mít duševní problémy, tak se to objeví na fyzické problémy. 스트레스 많이 받아. Máte hodně stres. 그러면 어떻게 해요? 몸이 망가진다 그 말이에요. To znamená, že vy kazíte vaše tělo. 그러면 삶이 망가져. Pak potom budete mít životní problémy. 삶이 망가지면 경제가 무너져요. Když máte životní problémy, máte finanční problémy. 그리고 경제 무너지면 가정이 문제 와요. Máte finanční problémy, máte rodinné problémy. 가정이 문제 오면 후대가 문제 와요. Máte rodinné problémy, tak máte problémy s dětmi. 그래서 우리가 영적인 문제부터 모든 문제 시작된다는 겁니다. Tak chceme vám říct, původem všech problémů jsou duchovní problémy. 세 번째는 죄의 영향에서 벗어나야 됩니다. Za třetí musíme mít takový život osvobození od vlivu hříchu. 어떻게 벗어나는가? Jak můžeme být osvobození? 6월절에 어린 양께서 그리스도께서 희생하셨습니다. Kristus, náš velikonoční beránek, byl obětován. 그러니까 누룩은 이 죄의 습성이기 때문에 사망을 가져오고 그런 암세포와 같습니다.
O kvasi tady Pavel říká, je to jako hřích, jako je to rakovinová buňka. 자, 고린도 전서 5장 7절에 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩이가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라. 우리 유월절 양 곧 그리스도께서 희생되셨느니라. Jako píše 1. Korinským 5:7, vyčistěte proto starý kvás, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za nás obětován. 그래서 그리스도께서 십자가에 죽을 때 우리를 위해서 대신 대성물이 되셨다는 거예요. A když Ježíš Kristus zemřel, on zemřel jako výkupné. 그러니까 우리에게 묵은 누룩을 두지 말라는 것입니다. A proto říká, abyste se neměli ten starý kvas v nás. 그래서 6월절 날 이 피 바르고 이 애굽에서 빠져나올 때 이들에게 누룩 없는 빵을 먹게 했어요. Aby jsme odstranili veškerý kvás, tak v den Velikonoce, tak Bůh jim nařídil, tak aby oni jedli nekvašené těsto. 여러분들은 잘 알죠. 여기 유대인들이 많이 살았기 때문에. Nekvašený chleb. Takže mezi Evropani žili hodně Židy, tak víte o nekvašeném chlebu. 마트에 가보면 누룩 없는 빵을 팔아요. Když půjdete 그죠? do obchody nebo tam, kde tak uvidíte nekvašený chleb. 사실 맛이 없어요. A upřímně to není 맛이 없으니까 요즘에는 거기다 고기도 싸서 먹는 거죠. nechutná mi to. Takže na nekvašený chléb oni tam dávají maso, aby nějak chutnalo. 그런데 왜 그 빵을 파냐 말이에요. No ale důvod, proč prodávají nekvašený chleb? 잊어먹지 말아요. Tak, abyste nezapomněli. 예, 우리가 이게 병든 사람들은 그 누룩 없는 빵이 좋아요. 저같이 그냥 만약에 그 당뇨병 환자들 있잖아요. 이것도 먹지 마라, 저것도 먹지 마라. 누룩 없는 빵이 딱 좋아요. Pro nemocní lidé, tak například nekvašený chleb pomáhá. Například já mám cukrovku, které doktor mi zakázal jíst všechno, takže pro mě nekvašený chleb mi pomáhá. 자, 고린도전서 5장 8절에 보니까 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 하라. 1. Korinským 5:8. Slavme tedy svátek ne se starým kvasem a ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. 영적인 유월절. Je to duchovní Velikonoce. 여러분들은 이 영적인 그리스도의 비밀을 누리는 그런 여러분이 영적 유월절을 누려야 되겠습니다. Musíte duchovně si užít duchovní Velikonoce tím, že se poznáváte víc tajemství Krista. 칼빈 신학자가 이렇게 말했어요. 영적인 유월절을 지키라고 했습니다. Teolog říkal, slavme duchovní Velikonoce. 새로운 명절은 종교적인 의식과 시간과 장소에 영향을 받지 않는다. Nový svátek nezávisí na rituálech, čase nebo místě. 그런 말씀을 묵상해야 됩니다. Proto musíme se rozjímat o božím slově. 시편 119편 103절에 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더하나이다. Žálm 103 říká, jak sladké jsou tvá slova mým ústům, sladší než med. 그래서 여러분들이 구원을 받았잖아요. Byli jste spasení. 그러면 신분이 하나님 자녀로, 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀝니다. Že váš duchovní status se změnilo z dětí ďábla na děti boží. 영적으로 마귀 자녀냐, 하나님 자녀냐. Že jste duchovně děti ďábla nebo děti boží. 너무 달라요. Prostě tento status se hodně odlišuje od sebe. 누구나 기도는 해요. Každý se modlí. 그런데 귀신이 오는 사람이 있어요. No ale někomu přijdou démoni. 하나님 자녀는요,
하나님의 천사가 와요. Ale božím dětem přichází boží posly. 예, 다 기도한다고 해서 응답을 받는다고 해서 중요한 게 응답 받고 나서 문제 오는 거예요. Ne každý dostane a bude jemu dobře dařit, až potom dostane jeho odpovědi na jejich modlitby. Někomu se stane ještě hůř, až potom, co dostane 예수님 odpovědi. 그랬잖아요. 바리새인하고 너희 아비 마귀. 그랬어요. Ježíš říká farizeům, váš otec je ďábel. 신분이에요, 신분. To se závisí všechno na status. 신분이 체인지가 안 되면 이렇게 고통을 당하는 것입니다. Když nezměníte svoje status, potom budete kvůli tomu trpět. 하나님의 자녀가 되면 권세도 주어집니다. Když se stanete božími dětmi, tak Bůh vám dá autoritu. 이 권세를 사용하는 것이 기도예요, 전도예요. Modlitba a evangelizace je to použití této autority. 아멘. Amen. 여러분들이 이런 거 처음 들어보니까 Slyšíte tohleto slovo poprvé? 그러면 성령이 여러분에게 무엇을 가르쳐 준가 말씀의 비밀을 깨달으시기 바랍니다. Tak abyste si to víc využili, tak poslouchejte Božímu slovu a poslouchejte slovo Ducha Svatého, který ve vašem srdci napomíná. 우리가 에덴에 쫓겨나가지고 세상에 있잖아요. Člověk byl vyhozen z raje a žije ve světě. 우리가 교회예요. Tak, 내가 교회입니다. já jsem církev, ve kterém Kristus žije. 여러분이 가슴에서 나는 하나님 자녀다. Dejte ruku na srdce a řekněte, já jsem Boží dítě, 나는 하나님의 성전입니다. jsem Boží chrám. 그리고 나는 하나님께 기도할 수 있습니다. Můžu se modlit Bohu. 아멘. 아니 해보라니까 자기한테. Zkuste to, řekněte sami sobě. 여러분에게 상을 뭘로 줄 겁니까? 밥만 먹이지 말고 영적인 걸 이렇게 자꾸 줘야 돼요. Jak chcete odměnit sami sebe? 예? Odměňte těmi slovy, duchovními slovy. 그러면 하나님 자녀에게 여러분이 어떤 이 축복을 주냐? 보좌의 축복을 줬어요. Tak božím dětem Bůh odměňuje co? Bůh odměňuje požehnání Božího trůnu. 아멘. 에덴 동산에 쫓겨낸 대신 보좌에 하늘 보좌에 에덴이 있어요. 에덴의 축복을 줬다. Ten skutečný ráj, skutečná záhrada Eden je na nebi. Tak co, čím odměňuje? On odměňuje Božím trůnem, 그 což je to 에덴의 Boží, 축복을 누리는 길이 그리스도 안에 있는 거예요. Boží Eden. A ten způsob a ta cesta je v Kristu. 자, 고린도후서 5장 17절을 보니까 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 2. Korinským 5:17 říká, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření, staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. 영적 DNA, 육신의 DNA는 안 바뀝니다. Náš fyzický DNA nemění, ale mění se náš duchovní DNA. 그런데 여러분 안에 영적 DNA를 가져오면 여러분 바뀝니다. Ale když se přivezmete duchovní DNA, přivlastníte do svého života, tak i může se změnit vaše fyzické DNA. 저도 얼마나 병이 많이 들었는지 몰라요. A nemůžete si představit, jak mnoho nemocí jsem měl, když jsem byl malý. 근데 영적 DNA가 들어오니까 계속 변하는 거야. No ale jakmile jsem si přivzal ten duchovní DNA, tak jsem se začínal měnit. I moje tělo se začínalo měnit. 여러분요 놀라운 일이 벌어집니다. A tomu se říká zázrak. 안 바뀔 것 같죠? 하나님이 바꿔주십니다. Myslíte si, že Bůh nemění? Ne, Bůh činí a Bůh to vymění. 이게 이렇게 영적인 죄의 영향력에서 벗어날 수 있는 것을 한 번만 체험한다면 얼마나 좋겠어요. Zkuste si to jednou prožít, jaký je ten život žít ve úplném vysvobození z vlivu hříchu a smrti. 아무도 가르쳐주지 않고요. 자기도 그 길을 가려고 하지 않아요. Nikdo vám neučil ohledně té cesty, nikdo nechce jít tou cestou.
저는요 정말 복음 깨닫고 전도 속으로 들어가니까 얼마나 기적이 많이 일어나는지. A víte, já sám zažil hodně zázraky, když jsem se rozhodl, že budu žít pro evangelium a pro evangelizace. 자, 데살로니가 전서 5장 19절 22절에 성령을 소멸하지 말고 예언을 멸시하지 말고 범사해하려 좋은 걸 취하고 악은 어떤 모양으로 버려라. 1. Tesalonickým 5, 19 až 22. Ducha neuhašujte, proroctvím nepohrdejte, všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte a všechno, co vydá zlé, se vystříhejte. 6월절 어린 양 그리스도께서 희생되셨기 때문에 여러분은 죄와 사망의 법에서 해방됐습니다. Protože ten náš beránek, Ježíš Kristus na Velikonoce vydal sám sebe za oběť a stal se naším výkupním, 매일 승리하시기 바랍니다. tak jsme úplně vysvobození ze hříchu a ze smrti z vlivu satana. 메시지를 듣고 늘 언약을 찾아서 일주일에 하루에 5번씩 계속 기도하시기 바랍니다. Každý den tím, že se budete rozjímat nad tím slovem, zažijte vítězství. 기도하겠습니다. A soustředíte se na 3 soustředění. 6월절 어린 양 그리스도께서 희생 제물이 되심을 감사합니다. Pojďme se modlit. Děkujeme ti, že jsi se stal obětním velikonočním beránkem. 이번 한 주간에도 영적 6월절을 체험하게 하옵소서. Dej nám tento týden prožít duchovní velikonoce. 그리스도께서 인간의 중대한 3가지 문제를 해결하심을 감사합니다. Děkujeme, že Kristus vyřešil 3 zásadní problémy lidstva. 제 영향 속에 갇혀서 온갖 죄를 지는 자를 용서하소서. Odpusť těm, kteří žijí pod vlivem hříchu a páchají všechny možné hříchy. 매일 매시매사에 구원받는 자의 정체성을 찾게 하옵소서. Pomoz nám každý den, každou hodinu a v každé situaci nacházet identitu 악은 spasení. 어떤 모양이라도 버리도록 하게 하옵소서. Uč nás odmítat zlo, ať má jakoukoliv podobu. 그리스도 예수 안에서 새로운 피조물 새 삶을 시작하게 하소서. Dej nám začít nový život jako nové stvoření v Kristu Ježíše. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘.